Monsieur Fonike Kontigi, membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée, chargé de la communication et de la nouvelle technologie, sous l'autorité du Kontigi de la Basse-Guinée, Alain Serouna Soboti Souma, par la voix des 4 coordinations régionaux de la Basse-Guinée, et mes chers compatriotes, mes frères et sœurs guinéens, vous savez très bien, ça fait un bon moment, ça fait presque une année presque, on est en train de mêler notre combat. Quand je dis notre combat, le combat du peuple de Guinée, pour nous libérer et libérer notre pays qui est pris aujourd'hui en otage par un petit clan. Au hande kopula mi halata fulbe ben komi nata on hande kadi ko en andu ko en gotu aduna ngal fop no suti ko won fejugol fendo o nawnare no warde himbe ben Alpha Condé no mapi fi valudugol constitution di makko et puis kadi on décidi nabugol vaccin on fop on yino publication fejuno et de brika pagay warno jeune bébé yaltuno parce que hande ko enen kefere woni wa wula Allah hande wa wula jango kadi Allah depuis o atilamu aduna ngal fop no suti ko wargol himbe ben ko wargol guinéen bébé depuis o ari kalamu ko himbe ben woni mayade be prépari politique ji mabbe be prépari clan ji mabbe fo fi wargol guinéen be parce que be yidaen mais woni ro nebudo ho gonga jalte nyandego gonga sudata ko pedo be songien be gayni bonnugol leydi amen be gayni divisugol guinéen be intérêt ji mabbe mais dun do fo ko cadre be woni cerveau au problème ko guinéen be woni hande ko kambe woni yeso parce que kalom no jodi no fanki bobodi no jetti balon no zongulde baydi aribo no wodi gardien mais Allah hette Allah nyande nebuda ho Allah hette to fulbebe Allah hette kadi guinéen be mais Alpha Condé menen habbi ha o affaire nawnare tawo lanna parce que ben fop en souti gouvernement quand même kambe be ba pali fi o nawnare won lady parce que ça tawo no me bapi oni o nawnare won lady be organisateur no élection et puis quand on a élection be organiser ko élection di mabet parce que ko pagay be wadi mais ha hande menen comme considérer ko constitution 2010 le 7 mai woni en vigueur bedo ko be fala ko sunnugol la Guinée immugol gere la Guinée mais dundo no babe décidi dundo mais windi kaydi men wolli aduna ngal fop Alpha Condé kasori baridi aribo kididi bangura malim touré sek talibi silla ko kambe docteur Diané ko kambe woni organise gol o comment dirais o assassinat on fi wargol guinéen be parce que en yiduno be nanguno himbe ben ka hore manifestation be gettibe be nabibe hanka kan soron koni ko nu wonni hande ba Alpha Condé ko yon watto takadi on o nawnare enen andi danger ji makko ko wattu gol yila parce que enen andi 2010 militant be RPG be empoisonno dia on sigiri be jonnuno fulbe ben wonton ko pour kadi on hande be yida hinnugol coordination jinnayo no gollude ensemble ko dum do be yida sa yi hande kadi be bonnugol yinde Alain Serouna Souma parce que Alain Serouna Souma décidi hande fi gollugol e Alagi Ousmane Baldé
dundo mapi ko dundo non wadi hande be danata jango mais menen andi histoire la Guinée bedo be hewoni menen ko men habbi déjà on a unare no mapi aduna fo et puis kadi dundo kadi on menen habbi kadi mandaji makko lanna parce que hande kadi na président la Guinée hande kadi melen men décidi no dundo Alpha Condé na président la Guinée hande kadi mais ngittini monon ton nebi ko mi halata on hay goto to décourageaki ko burgol wakkilgol amunyoto ha nyande go so wari ha limit go atawe awata munyude hande kadi bedo ko kefere be ni men akata be men nabe be fop ka justice fi wolugol aduna fop crime ko be wadi parce que ça wonde kefere awonde goddogo anda alla anda fus had fatia ankad ko ya gettu mo sufa kefere on hande kadi sibe fala men kadi men dabbe hande kadi honnu men defande ta hore amen ko dun do woni gonga e pikadi ko non woni ri parce que tidi kala ko tidi butte ko num wadi bedo be sikki men ko men fetudo be sikki men ko men negge be sikki men ko men bale me ala hakil men sutta fus ko kambe ge yo leydi hay goto bura hay goto la Guinée en fop no fota c'est njabe ngollindire mais hande kadi Alpha Condé woli aduna fop mandaji makko lanni woni aduna fop en fala kamo hande en fala kamo jango kanko e klanji makko si Allah we lando jabi men nangebe fop men nabebe ka justice fi aduna fop yo sutu ko be waduno kidembe no yurumi comme ben no wate publication inugol gouvernement no Johnny Sakmaro gouvernement mais gouvernement no Johnny de Sakmaro o Sakmaro ha na budi lady non ko budi Guinéembe parce que enen andi dans les pays développés a golla ka sileru mai a hendo to goddu bedo yobe accutu sonjugol menen hande kadi men haali dum do ha men haali kalom konnu wadi kalom o problème fo na la Guinée woni o problème wawi résoudre golen wawi hebgol solution au problème hande kadi on ko yom bedu mobiliser gol kalom parce que problème combat ko kalom c'est kutu problème ko kalom woni na kambe wodi wadde texte positif fi o affaire nawdare alla danata ko alla no suti fo parce que kambe be sikki ko be woni wadde wawata marsugol ni en sonjike ledi amen bonni e nyuduno be attaquuno commerçant be adunangal fop no suti dundo be yeyi be lanci magasin himbe be wujji be ko num wadi hande kadi Alpha Condé gouvernement jibako ko honnum be fala hande kadi menen bas Guinée men yinni hande kadi Condé laamu makko lanni si adunangal fop yo be fala yo be jabudun do si be fala ka to be jabudun do mais Alpha Condé décidi o wargol Guinéembe men jabidun do o wara en fo ko habbi dans quelques mois d'ici mois d'octobre atawa Alpha Condé so memi ke kadi élection go men wollemo menen na président la Guinée hande kadi ko hala min sa wonde ke fere so jetti ka fankal ko ya jettu ka fa no yurmi hande Guinéembe gel wullugol bimbe mabbe warama be getali fausse responsabilité gi mabbe be profiti o affaire nawnare ko o affaire nawnare kambe be profiti fi organise gol élection gonga no satti mais billahi wallahi Allah hetto fulbe be Allah hetto fulbe be parce que ça wonde goddogo si suudu makko sunni ta innu de suudu godo sunni ko innu suudu amen sunni parce que anda si hite 8 on sina kama atta Tidi kadi o problème fo won la Guinée hande kadi ko kasori Alpha Condé e klanji mabbe
politique na siyo yangal mi na parti go migea mitawaka na fi affaire RP arc-en-ciel ou affaire UFR ko dundo mi halata komi yi kongonga ko dundo mi walloto parce que ça jokki fenande woni lo ho nyande go gonga yalte gonga suda tako kala ka wadi gonga suda tako ko en andu hande kadi na yinnu gol ba be do be organise election ji mabbe ko election no fenande no ko election jo fenande no déclaration ko be wadi yinnu gol kambe be validi nouvelle constitution ko fenande no ko yon bedu wakil gol alla walle sallahu ilando jabi haddina na tali ni muhammad wa wanno gere wa wanno jihad wa wanno yattuno dole timbe puy mayuno mais aduna pijidi fo ko alla mais hande kadi en wawata munyugol wawata continue gol ni parce que bedo hakkil gi mabbe hande kadi ko sendugol en fi wujugol jawdi leydi yamen intérêt ji personnel ji mabbe wawata marsude be kefere be sonji en bedo be wulla alla hande be wulla jango soit o nawnare no natini fop no mapi aduna fop no halde fi confinement kala yo woni kamakko kambe be profita dum do organise gol élection gaida organise gol élection valide be décide be wadi dum do et puis kane be inni himbe be yo be wadi confinement ko confinement wala gine ko confinement fenande no kombo yatta ta 21h kombo yatta ta quand même 21h responsable hombo yatta ta 21h ya gol honto be jonnu gol kit si be jonnu de kit be wale photo jima be ni gol gouvernement jonni ni gouvernement wadi ni dono yatini dono natini awa ko en andu hande kadi destin gi amen ko jungo amen honi ko enen andi sa tawa en fotte wallindire kalomu baga ta fore wassalamu alaikum baro khaybu fonke kuntigi nga kerenye wonna na hanku wonna hororo nan ku kono khala gine ga fanyi ana kalomu nam belakhay kalomu wodo munsema kasura ete findika boboda ete findika dienna baydi nuti défense anu zongle o ma kolo na ham fambo ribe yi cadre na findir sabu yato e parce que tukunsa enga kelnya kana ete kan ala muhimago ba ma dunia alu ko ki famane ngutan ntamwa ma ministre ya homma mwa mangaya na hanyema ngamma bonse fe kana ngamire hanga kelnya kana ngamma forera nyahu ngamma fore yelefu ala ko tuntanga mangaya so tombal die na mangaya mala gine ki gere soma ina gere masura ba non di fari era ba tinki fari iga ala yara alukyo ki lansa na yamane wonna to ne hande na ministre yala to ira nyonko minde ngutta mu bramo me ri fo ran ko son ko relati ala ko tu iga mangaya poste de responsabilité kuyungu fata ma se yitade iran gusana nguna na kan farito wonna kolo la Guinée won bidin konto filiri yifro kobi nan kafera kono balo muna la etan na vala me ba ne ga le ronni 21h 5h du matin demba ka nyi mundullu matama inu na mato on ronni la Guinée à 90% biri xamu ki kenyo nyima mema ndena na fois mina sakata Guinée de na la fois siga asa côté tongo mi rinde yira do ma plateau do ma kana gena matide nu mare ne soma boro se salmana na fa bila honni de baya kanyinde ne wal masantiye ne ndena na mason ne ndena kam deri ne ndena na mécanicien ne fo se gesa wure ma bombo ndena na fo siga sa gabi asa katafe nyukui annaga soto hajine na ndo mama nu mare ya idan na fa na be na do banga khara ay ma gori mane peta na mbalo so mangira ay ma gori mane rita na balo so maira parce que balo muna me rina kan domma ina fala kan yibe ina fure na kan miliri fure magawa mi re fafi anya feki amana etan kai na mfangi ina kan dum manana yi ana nondi kun ka fa ya ratibe won khakini kidi won khinna
ne kay na nyama ne ma e kolon I walife I mu walife ki kedi na nyon I nyon tir mangasanyi ba le so mira mais won ko nyina muna mi ga na gam kalaba gesege na landom manumbare ne no mo do de di e fure matanga wo mama ngasanye nyahu wo mama re nyahu ina to ala ifure na tinku dunia ma ayira tinku ne dunia ma ala ko to nka khali soto ngo fondo rabi won siga fe minde nga kerenye anu alukioki won birin fagama ne lo hondi sembe alwira kioki na semba kana ne lo hondi ina fala adama ba mu kioki amula mara anu kulinu bendena won birin na nkuta muama mangaya tankomma na kanyema nkwa bas gine tukunsa e bala bas gine tukunsa e groupe e créé bas gine ka sori no ha groupe nana baidi no ha groupe nana kridi bangura no ha groupe nana bobodi no ha groupe nana bore sa ta findi mantara na ruara kalom bore sa ta findi mantara na shérif rab kalom wona hanjeti rabahi bas gine badera wona hanjeti rabahi la gine badera ala usarifima ba lu kyoko van faramane alukio ko dan fam fam manego kono ka won muti won ko ma fore binya won ka kolo yara sanyina kinna hambira sanyina mfama won ko ma fore binya won ko ma fore sutura won ga lu ma fore hambira won bal losi won bal perdi parce esa mribeta ka fori na binya ma khimi ma gore ka fori be esi ma gore ka fori na be to alese huna bar mogo aga simaya na tinda ga lugne alo dume khuntunyi ba mi ga simaya na honkuya ana yidende la finima dume dinanna ko la lukyo tinga wa inkelem falo beto ala seruna amakore ala nanna dangi fe dunya tanna kore ko no muti woti wo ho yetere pilo ga forema wo ga kolo na ham fam may bon so febe wo ga kolo na ham fam mala ginebe wo bal perdi wo tanam findiri sar khairato wala gine khunna kana nga kerenye ma message mu fama honkuya de fulbe ben ko mi hala taw hande kadi en doit da Portugal kala no doit da Portugal hore makko ko honnu wo defanda ta hande kadi parce que hande alla wolien alla otien ke ferebe ko be wulla alla hande ko be wulla an alla jango ko en wattu hila ko en bedu waktu god aduna ngal fop no suti woni ro alla walloto en parce que alla no yidi munyugol mais sa munyike ha niveau ko atawa ronke o ata munyude hande kadi ko non woniri bedo be songi en be iraen ye wo mura fanye ma ye mu kirkini ma wumma hare ne na ga ba ma ama sen dunya bilimbe asara ga ba fa ko tun dunya bilin ga kula tam fera ba fi ala na ga ne sara ga ba ma ala ba yi de fanyi bel ga ki ko la ma ko lo mutanga yo organisation wu ya rena na ne ga ba fi merli matenga ma ko ne ba fi ala na be fi sabilillah et enveloppe tongo e sukoyira e sige do bore ne ga ba le meira e ta hundera sutura kui men de tara ba fe ne ala ko to ga fale fara ba fe enu camera tongo enu radio tongo enu me makhli alukyoki ala na alukyoki la guinée ngutan la guinée yena mane tinganyi num fire fadi parce que on ko bala décider ngo bas guinée défendi ngo bala décider ngo la guinée défendi ngo bala décider ala ko to sinyo ya sanke na so ngoni la nkunde ga khali mu dangima e fala me khebe wona lu parti politique yo kuma lankore wo fa won kan ga kiri nya fala lankunde ga khali mu dangima na ko no fe fera ba fe to ala wo to ala wo sarfima non di khinde Muhammadu ko wama me khine kay braxe fokora parce que to balo mu me yira na xanna 1 million 100 000 200 000 300 000 sura bel khara anu son khairati na kanyi khidira ko est-ce que nani ha dunia famma won mu katama won kamatu na xam fammo mo boxibe na xam mo boxira sigama yarima won na xam kuito ala ha won tangay furi ha sembeso won khonni khamara won tam miskine nan torohi parce que won tanam minima won siga won sa kata won na kan soto ya gesege won fama nan won fa so madimba yira dan ko ne reti matama e me makulama e belgati ma woto ba le filma ala ga fi wo matina ayama ala go sarira bide itan na fa na be na dan ku ina ga nyera ma akulamati a 500 sota 1000 francs to ga do ga ko nya gara gara na do ma ko ako nyidi ara gara na hando mamuna ba le muna ma kinikini nga kerenye mato message na ala foni ke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la base Guinée chargée de la communication et de la nouvelle technologie ala ka non di mali mi gene re findir sabu de ray bori khunna kana raw manga kerenya kana mari ke ala ka ne min wonyama ala ka non di mali febi ni no ate wina ala fefe muna na hamu danjima ala ka manga keren nan lu mama donc mato nan ala obiri salama ala ka barayi fioma